Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons expliquer c'est quoi la lettre de remerciement. Première chose, on va lire cette lettre, puis on va passer pour répondre aux questions que vous avez dans la page 37. D'accord? Donc avant de passer pour expliquer c'est quoi la lettre de remerciement, si vous visitez ma chaîne pour la première fois, priez de vous abonner et d'effectuer l'alerte de notification pour recevoir toutes mes vidéos. Salam alaikum wa rahmatullah, مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد اللي غنشرحوا فيه شنو هي لا lettre de remerciement. أول حاجة غنقراو هاد لا lettre هادي نشرحوها من بعد ندوزو نجاوبو على التمارين اللي عندنا في صفحة 37. دونك قبل ما ندوزو نشرحو هاد الدرس هذا، الى اول مره كتزوروا القناه ديالي نمرجوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس باش ان شاء الله توصلوا باي جديد. دونك اون كومونس ليكسبليكاسيون، نبداو الشرح ديالنا. دونك كيف شرحنا شحال هادي ولا في لا لتر دو دوموند دوتوريزاسيون، هنايا عندنا لي كوردوني دو ليميتور. دونك في لا لتر عندي دو بيرسوناج امبورطون هما ليميتور. شكون هو ليميتور؟ هو المرسل، يعني اللي كيصيفط الرسالة، وعندي لو ديستيناتير اللي هو المرسل إليه. دونك هنايا ليميتور اللي عندي لميا الرادي 39 رو القدس، دونك اتسيتيرا. دونك هنا لادريس البساتين مكناس. دونك هنا عندك ليو اي دات، يعني عندك التاريخ والمكان. هنا عندك لو ديستيناتير à madame la directrice jusqu'à la fin des coordonnées. L'objet, je n'ai remerciement. يعني c'est une lettre de remerciement. رسالة شكر. Donc هنايا عندي formule d'appel. Formule d'appel هي madame la directrice. J'ai l'honneur de vous écrire pour vous exprimer mes sincères remerciements. يعني لي الشرف أني نكتب لك هاد الرسالة باش نعبر عليك ولا باش نقدم لك التشكرات ديالي الحارة. Et ma profonde gratitude pour m'avoir accordé l'autorisation d'effectuer. Donc من جي لونور حتى الغراتيتود، هنا العبارة اللي استعمل ليميتور باش يشكر يعني لو ديستيناتير، وهنايا pour m'avoir accordé حتى لهنا يعني علاش صيفط ديك الرسالة، يعني علاش شكره. داكوغ. دونك pour m'avoir accordé l'autorisation حيتاش سمحات ليه انه ديفيكتوي ان ستاج دو فورماسيون دون فوتر ايكول، سمحات ليه يدوز واحد ستاج ديال التكوين في المدرسة ديالهم. l'expérience que j'ai vécu، التجربة التي عشتها dans votre établissement في المؤسسة ديالكم m'a permis d'acquérir de nouvelles connaissances، مكنتني أني نتعلم معارف جديدة grâce بفضل aux compétences professionnelles de vos formateurs، يعني بفضل الكفاءات المهنية ديال المكونين اللي عندكم في المؤسسة qui n'ont épargné aucun effort، يعني اللي داروا واحد مجهود كبير pour rendre les conditions de mon stage de plus agréables. دونك يعني حيتاش جعلوا هذاك الستاج هذاك يعني يكون مزيان بالنسبة لليميتور. Qu'ils en soient remerciés. Donc هنايا le corps du texte. Avec toute ma reconnaissance, je vous prie d'agréer, madame, l'expression de ma plus haute considération, la miara. Donc ici vous avez la formule de congé. Donc on passe maintenant pour répondre aux questions. Donc première question, d'après le titre, les coordonnées de l'émetteur et du récepteur, يعني le destinataire, à quel type de lettre t'attends-tu؟ يعني شمن نوع ديال الرسالة كتنتظر فيها. دونك شنو كان العنوان؟ la lettre de remerciement. دونك شنو غادي نكتب هنايا؟ j'attends une lettre، ou bien le type de la lettre que j'attends est une lettre de remerciement، ou bien نكتب هنا lettre de remerciement. Donc هذا هو le type de lettre. Donc lettre de remerciement. Deuxième question, réponds par vrai ou faux، يعني غنجاوب بصحيح أو خطأ. Il s'agit d'une lettre de vœux، يعني هذه الرسالة هذه واش هي c'est une lettre de vœux، يعني رسالة تهاني. Donc الجواب faux، ماشي lettre de vœux. Il s'agit d'une lettre de demande d'autorisation،
faux. D'accord? Il s'agit d'une lettre de remerciement. يعني هذه الرسالة واش هي c'est une lettre de remerciement vrai. Donc là ça c'est la bonne réponse. Il s'agit d'une lettre de condoléance يعني رسالة تعازي. Donc faux. حنا قلنا شنو هو la bonne réponse اللي هو il s'agit d'une lettre de remerciement. Troisième question, où يعني أين et quand la lettre a-t-elle été écrite يعني فين وإمتى هذه الرسالة تكتبت. هنا غتمشي ترجع الرسالة وغتلقى فيها مكناس لو 13/3/2017 يعني ليو اي دات كيكون فوق في لا ليتر. غادي نكتب هنايا مكناس داكور دونك هذا لا ريبونس على هذا السؤال ده او دونك لو 13/3/2017 سي كلير. دونك هذا هو الجواب على هذا السؤال هذا. كي اوني ليميتور. شكون هو ليميتور؟ هو غنمشي راح نشرح لنا فين كاين لي كوردوني د ليميتور. الاسم ديالها هو لمياء لمياء الرادي. لمياء الرادي. Qui en est le destinataire ou bien le récepteur هو Madame la directrice. Madame la هاد المعلومات كاملين كنجبدهم من les coordonnées du destinataire. Directrice. C'est bon? Donc, pourquoi l'émetteur remercie-t-il le destinataire? علاش شكره؟ حنا شرحنا في la lettre علاش شكره. Donc, parce qu'il lui a accordé l'autorisation d'effectuer son stage de formation dans son école. Donc, هذا هو الجواب اللي غنكتب في السؤال 5. Donc, comme réponse, on va dire parce qu'il lui a accordé l'autorisation d'effectuer son stage dans son école. يعني son école كتعود على le destinataire. D'accord? Donc, en plus de la directrice de l'école, qui d'autre remercie-t-il? Pourquoi? Donc, هنا شفنا في la lettre بأنه شكر ماشي غير la directrice, mais il a remercié aussi les formateurs. Il a remercié les formateurs. Donc, ici on peut dire il a remercié aussi les formateurs. Pourquoi? Il a رجعنا la lettre غادي نلقاو فيها la réponse. Donc, regardez ce qu'il a dit ici. Vos formateurs qui n'ont épargné aucun effort pour rendre les conditions de mon stage des plus agréables. Donc, حنا غادي نختزلوا الجملة dans une réponse brève. Donc, parce qu'ils font un grand effort pour rendre les conditions de son stage des plus agréables. Donc, ça c'est la suite, bien sûr, de la réponse numéro 6. Donc, comment l'émetteur s'adresse-t-il à la directrice? Selon les indices qui le montrent dans le texte. Donc, toujours, comment l'émetteur s'adresse-t-il à la directrice ou bien au destinataire? Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Il lui s'adresse avec respect et politesse. يعني يهضر معها باحترام واللباقة. Donc souligne les indices qui le montrent dans le texte. حنا غنسطروا على les indices ولا نخرجوا نكتبهم. ديما كنلقاو مثلا madame votre vous etc. هادو كاملين des indices qui montrent que l'émetteur s'adresse au destinataire avec respect et politesse. Donc, complète par respect et politesse la lettre de remerciement, la structure, apprécié, destinataire, gratitude. Donc, هنا علاش كنهضروا على la lettre de remerciement. Donc, dans la lettre de remerciement, غادي نكتب هنايا 1. L'émetteur montre à qui? Au destinataire. Donc, au destinataire هي جوج. غنكتبها هنايا. Au destinataire qu'il
apprécie, donc qu'il apprécie ce qu'il a fait pour lui. Elle lui exprime sa, donc, 4, gratitude. Avec respect et politesse. Avec respect et politesse. La fin. Donc, هنا شنو بقى لينا؟ بقات لينا la structure. Donc, هنايا 6. غادي نكتبها هنايا. La structure de la lettre de remerciement est la même que celle de la lettre de demande d'autorisation que tu as déjà étudiée. Donc, نشرحوا شنو كتعني je retiens. Dans la lettre de remerciement, يعني في رسالة الشكر, l'émetteur المرسل montre au destinataire, يعني l'émetteur كيبين المرسل إليه qu'il apprécie أنه يعجبو ce qu'il a fait pour lui. يعني داكشي اللي دار على قبله. Elle lui exprime sa gratitude, يعني كيشكرو يقدم لي الشكر ديالو avec respect et بلا بقاء واحترام. La structure يعني الشكل ديال la lettre de remerciement هو نفسه de la lettre de demande d'autorisation. On passe maintenant à j'applique et je transfère. Donc, nomme les différentes parties de la lettre et souligne les expressions de remerciement et de politesse. Donc, حنايا كنا ديجا شفنا بأنه راه كاينين 8 ديال لي بارتي. دونك بارتي الاولى شنو هي هنايا مكناس لو 13/3/2017 هي lieu et date. Lieu et date. دونك هنا شنو عندي coordonnées de l'émetteur. coordonnées يعني المعلومات ديال المرسل. coordonnées de l'émetteur اللي هو المرسل. دونك هنا شنو عندي à madame la directrice jusqu'à ici عندي coordonnées du destinataire يعني المرسل المعلومات ديال المرسل إليه. coordonnées du destinataire. هنا شنو عندي objet يعني الموضوع objet. Madame la directrice formule d'appel donc هنا شنو عندي corps du texte يعني المحتوى ديال الرسالة corps du texte. donc شنو عندي هنا formule de congé de congé. donc هنا بقات ليا la signature. d'accord. donc on a جاوبنا على la première partie de la question. Ici on passe à la deuxième. Souligne les expressions de remerciement et de politesse. donc l'expression de remerciement je l'ai dit pour vous exprimer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude. d'accord. qu'elles en soient remerciées. donc à deux les expressions de remerciement. de politesse je l'ai dit هنايا عندي madame عندي vous. d'accord. عندي هنايا vos. ici nous avons votre. ici je vous prie d'agréer madame etc. donc les expressions de politesse. donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. j'espère que vous avez compris c'est quoi la lettre de remerciement. je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo avec une autre leçon. اللي مازال ما مشتركش في القناة ديالي نرجو الاشتراك ان شاء الله باش اي حاجة حطيتها في القناة توصلوا بها. والله يوفق.